bai sini media rano ini Tisha Mongkrui Village Committee under Tezamara RD Block ia ka sumli sabjun ni bisum klaijak Tisha Mongkrui bisini omo jamiling elaka haipano mo tamha Choronia para ওই যে মেন রুট ওই যে সোনাই কল্যাণপুর রুট নি মেন রুট বাই প্রায় 1 কিলোমিটার অবন কেতাল খাইয়ে অনেক বেশি কলকনি পরে বনি অরনি বড়রক বিমান খাইমানি আবো তাবু বিমাননি তাবু মুখ থাंखायनानै थां दंखा बुसकांनि खारान सिमिन मो बलं खंनान चेंनाय बुसकांनि शुक्रबार निया खायबा 21 तारिख बुदोइन खाना 21 तारिखआव जों अर दजार कइलाव हाब्रिनाय म हासाम कुसुक दंमोनि अबनो लेभेल खायो मोटामुटी একটা लेभेल खायो आबोनि परे अ सागाति तब इ बजांनाय साइटि ड्रेन खाइरिजांनाय आबोनि परे आइन थाङै जों कयेकटा बक्सेल मानिका आबो खायनानि बागै आबो सिमिट खाइजांनाय এবং दाक्ति दाक्ति खाइ अ वातिनि सेखांनो अ लामा रगनो पाइरिने बागै जों साइथगायनाय दिनै अमा हाइख्लायनो जों ताबु अमन परे गजआव थानाय गजनि परे देब्रानि सिमि आयं महारानि मारानि तैसा बारंगै ताइके साकामि दङ आरनि लुकुरक वाति रग फाइनानि थानाय बेलायखे कष्ट आरोबा आरसीसी ब्रिज आबो सेंसानखा आबो तिनि आरडिनि एसडिओ फाइना आबो ताव अमन परे थांनाय आबोनि यागुलो जों सुनाय मान्दाय जे आरो जे प्रधानमंत्री सड़क योजना जे लामा आरो जे सन्यासी मुरा नुग्राय सन्यासीनियाव जे रोड आरो सिनि आयंगो ताबु रंगि yang आइनो थांगो प्राय आरो 200 मिटार मतो 200 मिटार आरो आरसीसी आरो सीसी रोड खालायजानाय आबो तिनि नायनाय अ साबथिं बिसिनो जों सेंग्रिनाय आबोनि यागुलो थार थांबाय माने परे बरगासियाबो आमतिनो कायसा दङ बरगासियाबो একটা গ্রুপ অমন খাইছিনি এডিসিনি ডিএমটি যে ফান্ডমান মানে আবো একটা সামু তাই কাইসাঙ্কা ব্লকনি আরডি ব্লকনি মানে আরডি ডিপার্টমেন্টনি আবো দুইটা গ্রুপ তিনি ও এলাকা ভিজিট খাইনাय অমাইকে সালব্रुम ब्रुम जों सिनि आमसाइनि लुकरंनि बागै जारा लामा करै दै करै कारेन्ट करै आ जागा बाहायगे जों दाक्ति दाक्ति कारेन्ट दै ताइ लामा रिमान आबोनि बागै जों सिनि बरमगोनां मन्त्रि बिश्वकेतु देबबर्मा बाय जों साइथगलाय दङ এবং বিশেষকৈ বিনি মিনিস্টার হিসেবে বিনি যে সাইতংমু দালাইখানে বিনি খাকুয়ার আ খাকুয়ারनि बागैनो जों आमा हाइके जों ताबु कत लामा रक जों मानि दङ हामबाय।